मोअज़्ज़िज़ अहबाब व सामीन, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू इंसान की उन सिफ़ात के गिर्द घूमता है जिनका मुतालबा हमारा रब हमसे करता है, मगर जिन्हें हम अक्सर व बेशतर आपस में गडमड कर जाते हैं। तो आइए पहले हम एक नज़र ज़रा अपने इर्द गिर्द दौड़ाते हैं। हमें अपनी सोसाइटी में, और सोसाइटी तो खैर एक वाइड एक्सपेंस है, दूर क्यों जाएं, हमें अपने ख़ानदान और पास पड़ोस में ही ऐसी बहुत सी अखलाकी खामियां नज़र आती हैं जो कम से कम एक मुसलमान मुआशरे की शक्ल व सूरत बिगाड़ कर रख देती हैं। हम बड़े बड़े जराइम अपनी जगह, मगर ये जिन्हें हम छोटी छोटी बुराइयां समझते हैं ना, ये दीमक की तरह अंदर ही अंदर मुआशरे में हमारी साख को और दिलों में हमारे ईमान को चाट जाती हैं, और ऐसे दिलों में तकवा कभी जन्म ले ही नहीं पाता, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमसे बेसिक डिमांड है। और यही सबब है कि अल्लाह ताला अपने कलाम में और रसूल पाक सल्लम अपनी अहादीस में ऐसे अफ़आल की सख्ती से मजम्मत करते हैं जो आज हमारे मुआशरे में हमें जा बजा दिखाई देते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे मुआशरे में किस तरह की अखलाकी बुराइयां रिवाज पा चुकी हैं। इनमें से बेशतर का जिक्र हम सूरतुल हुजरात की आयत में कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद ये हमारे मुआशरे की ऐसी खामियां हैं जो लाख निशानदेही के बावजूद और मुस्तकिल याद दहानी के बाद भी अभी तक न सिर्फ ये कि मौजूद हैं, बल्कि फल फूल रही हैं। और इसकी एक ही वजह अहते फ़हम में आती है कि हम इन बुराइयों को बुराइयां शायद समझते ही नहीं, या फिर इनके लिए कोई ना कोई तावील ढूंढ लेते हैं। घरेलू सियासत का तो ये एक बड़े पैमाने पर हिस्सा बन चुकी हैं, मगर अब सोशल मीडिया पर भी अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रही हैं। ग़ीबत और हसद जैसी लानत तो खैर यूं भी अरसे दराज से हमारे मुआशरे की जीनत बनी हुई थी, मगर अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, बातों को अपने मफाद के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करना, लोगों की खामियों को ढूंढ ढूंढ कर मंजर आम पर लाना, कहीं ज़बानी लान तान और कहीं मीम्स के ज़रिए दूसरों का मजाक उड़ाना। यूं लगता है ये सब अब हमारा मिजाज बन गया है। एंड बाय द वे, सोशल मीडिया पर तो एक पूरा मीम्स कल्चर वजूद में आ चुका है। मजाक को हमारे रसूल पाक सल्लम भी इंजॉय करते थे, मगर मजाक करना और मजाक का सहारा लेकर दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में बड़ा फर्क है। न रुतबे का लिहाज, न रिश्ते का, न उम्र का और न दर्जे का। बस जो जी में आए वो कह दो, या फिर इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेच दो, जिससे सिर्फ ये अमल ही गुनाह का सबब नहीं बनता, बल्कि इससे हासिल की हुई कमाई भी हराम हो जाती है। हमारी ज़ात से किसी को भी ज़र्रा बराबर तकलीफ पहुँचे, हम इसके लिए जवाबदेह होंगे। अब चाहे वो किसी को माली या जिस्मानी नुकसान पहुँचाना हो, या ज़हनी और क़ल्बी खसारा, यानी कोई धोखा, कोई फरेब, कोई झूठ, किसी का बिला वजह दिल दुखाना हो। और इस सिलसिले में हमारा ज़मीर हमें सबसे पहले टोक देता है, अगर मुर्दा ना हुआ हो तो। अब जैसे हमारे किए हुए नेक काम हमारे दुनिया से जाने के बाद एक सदक़े जारिया बनेंगे हमारे लिए, इसी तरह हमारे किए हुए बुरे काम गुनाह जारिया भी तो होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो बेहतरी या बरतरी का मयार अपनी शख्सियत और अपने किरदार की तकमील के लिए दिया है, वो आला दर्जे का तक़वा है। अब आइए पहले थोड़ा सा इस लफ्ज़ को वजाहत के साथ समझ लेते हैं कि जिस तक़वे का जिक्र हमें कुरान पाक में जा बजा मिलता है, वो दरअसल है क्या। तक़वा सिर्फ यही नहीं कि हम दीगर बदनी इबादत में मशगूल हो जाएं, नवाफिल व वज़ाइफ का विर्द रखें, रोज़े और उम्रे सर अंजाम दें और इसी से तक़वे का मयार जांचें। ये तमाम उमूर भी इसमें शामिल हैं, और
تقوی کا عروج بالآخر انہی پر منحصر ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر قلب و شعور میں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پریزنس سے راؤنڈ دا کلاک اویئر رہنا، اور اس اویئرنیس کی باعث ہمیشہ اس بات سے باخبر رہنا کہ ہمارے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ شاہد و گواہ ہیں، ہر ساتھ ہم ان کی نگاہ میں ہیں، لہٰذا ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو انہیں ناپسند ہو یا ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان سے ڈرنا اور ایسے کاموں سے بچنا ہی دراصل تقوی کی ابتدائی بلکہ بنیادی شکل ہے، کیونکہ اگر بنیاد کے بنا عمارت کھڑی کی جائے تو یقیناً وہ ٹک ہی نہ سکے گی اور مسمار ہو جائے گی۔ پھر جب ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال کرتے چلے جاتے ہیں، بے شک وہ کسی پر ظاہر بھی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو، یا دل کی گہرائیوں میں کوئی خیال اور گمان ہو جس کے کرنے یا سوچنے تک پر گناہ کا احتمال ہوتا ہو، اور ہم اس سے بھی بچنے کی نیت و سعی کریں، تو تقوی دراصل ہمارے اسی ٹریٹ، اسی وصف کا نام ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہر کمی بیشی پر استغفار کریں تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے، اور اس طرح ہمیں ان اعمال سے اجر اور درجات کی بلندی کی بھی امیدیں اور توقعات وابستہ رہتی ہیں۔ ایک عام مسلمان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تقوی کا معیار ہوتی ہیں، اور یہی جہاد بالنفس کی کیٹیگری میں بھی آتی ہیں۔ اب ہر ایک کو جہاد بالقتال کے مواقع تو میسر ہوتے نہیں، نہ ہی ہر کوئی اتنا جری ہوتا ہے، مگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھ کر جو ہمارے اختیار میں ہیں خود کو متقیوں کی فہرست میں شامل کروا سکتے ہیں، اپنے ایمان کے درجات بڑھا سکتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مذہبی طبقہ جس میں علماء و مبلغین بھی شامل ہیں، ان تمام اخلاقی خامیوں کے حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں تقوی کی تو کہیں گنجائش ہی نہیں رہتی، اسی لیے مذہبی پیشواؤں کی اجازت اور مشورے سے ایک عام مسلمان بھی کچھ نفلی نمازوں، عمروں اور درود و وظائف کو دینداری کے لیے کافی سمجھتا ہے، جبکہ قرآن کریم ہمیں بار بار جن باتوں کی طرف توجہ دلا کر انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بتاتا ہے، ان باتوں کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی، اور اگر جاتی بھی ہو تو چونکہ اس میں ہمارے نفس سے بیشتر موقعوں پر صبر اور قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، تو ہم اس سے دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بروز آخرت مسند منصفی پر براجمان تو اللہ رب العزت ہی ہوں گے، اور فیصلہ بھی صرف انہی کے ہاتھ ہوگا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ اس روز کی پریشانی اٹھانے اور سزائیں پانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے اصول و قوانین کو یہیں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور برے انجام سے خود کو بچا کر اپنی عاقبت سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سے توقع کا بھی ہمارے اسی تقوی پر انحصار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحم و کرم کے ساتھ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔